जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानकु आमर यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो में जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल विषय कि फेब्रुआरी मासटी आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो। एही मासिक राशिफल ग्रहंक स्थिति आउ चलन को नहीं आधारित अटे। ग्रहंक स्थिति आउ चलन आम जीवन में बहुत प्रकार प्रभाव पकाई थाए, जहा फल रे आम जीवन में केबे सुख आसी थाए तो केबे दुख मध्य माड़ी आसी थाए। सेथिपाई फ्रेंड्स ग्रहंकर स्थिति आउ चलन को नहीं आज आम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासटी आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो। ए मासिक राशि फल किपरि आपणक पई फलप्रद रहिबो, कौन करिवे अशुभ ग्रहर अशुभ फल को खंडन करबा पई प्रतिकारक, जहा भिडियो शेष रे आपण पाई मध्य पारिबे। सेथिपाई भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। या पूर्व भिडियो पसंद आसिले भिडियो को गोटे लाइक मध्य करंतु। आउ एहीपरि भिडियो नुआ नुआ आगो को देखा चाहूले आम सह जोड़ी होकि मध्य रुहंतु। आउ चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। तो चलंतु राशिफल आरंभ करिबा। जदि कहिबा आपणक पई फेब्रुआरी मासर राशिफल 2024 अनुଯାयी ए मासटी आपणक पई मध्यम फलदायी हेबार संभावना रहिछि। राशि सहित शुक्र वर्षर आरंभ रे आपणकर अष्टम घरे रही स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि करिवे। अनेकगत समस्यार शिकार मध्य आपण होई पारंती। एहा मध्य आर्थिक क्षेत्र में संभावना सृष्टि करिवो। तथापि अन्य पक्षरे आपणकर आर्थिक परिस्थिति मध्य भल रहिबाकु जाउछि, कारण अन्य ग्रह माने आपणकु आर्थिक दृष्टि शांति प्रदान करिवे। क्यारियर पाई आपणकर समय अनुकूल हबो, किंतु व्यवसाय रे उत्थान पतन सृष्टि हेबो। ए मास वैवाहिक जीवन पाई उत्थान पतनर स्थिति हेबा पाई जाउछि। सेहि पाई क्यारियर दृष्टिकोणरु ए मासटी बहुत ही कठिन परिश्रम मध्य हेबाकु जाउछि, कारण दशम घरे आपणक राशि रे शनि महाराज आपणकु बहुत ही परिश्रम प्रदान करिवे। आपणकु केवल कठिन परिश्रम ही करबाकु पड़िबो। तापरे आपण आपणकर कार्यक्षेत्र रे भल सफलता मध्य पाई परिबे, किंतु एहा निश्चिंत जे आपण आपणक परिश्रमर फल निश्चिंत रूप रे पाई परिबे। षष्ठ घरर प्रभु शुक्र अष्टम घरे मंगल ग्रह उपस्थित अछंती, जेउथि पई जदि कहिबा आपणकर विरोधी माने आपणकु असुविधा रे पकेइबाकु चेष्टा करि पारंती। काहार शब्द प्रति आपण ध्यान न दे आपणक काम करिबाकु आपणकु जारी रखिबा पई पड़िबो। फेब्रुआरी 12 रे शुक्र मकर राशि रे आपणकर नवम घर को जिबे एवं तापरे आपणक पई भल समकक्ष मध्य स्थिति रहिबो। चाकरी रे आपणकर परिस्थिति अनुकूल हेबाकु मध्य आरंभ करिबो एवं आपणकर कार्य रे उच्च कर्मचारी को दृश्यमान मध्य हेबो। व्यवसाय करुथुवा व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ ए मासरे उत्थानर सम्मुखीन हेबा पई पड़ी मध्य पारे। मासर आरंभ रे सप्तम घरे मंगल अष्टम घरे आपणकर रहिबे, जेउ कारणरू जदि कहिबा व्यवसायिक भागीदारी सहित किछि समस्या मध्य होई पारे। किंतु 5 तारिख रे मंगल ग्रह नवम घर को जिबे, जहा हेबो आपणक व्यवसाय रे यात्रा करिबार सुजोग देबे। लंबा यात्रा आपणक व्यवसाय रे अभिवृद्धि मध्य घटाइबो। तेणु पूर्ण प्रस्तुति सहित ए यात्रा रे आपण जानतु। आपण भल लोकंक संस्पर्शरे मध्य आसिबे एवं आपण कठिन परिश्रम करिवे। आउ आपण आपणक कार्य प्रति उत्साहित रही व्यवसाय प्रति मध्य उत्साहित हेबे। आपण व्यवसाय रे किछि विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्तिंक ठारू मध्य समर्थन पाई परिबे। सेहीपरि आर्थिक दृष्टिकोणरू जदि कहिबा ए फेब्रुआरी मास आरंभ रे राहु आपणकर एकादश घरे एवं शनि आपणकर दशम घरे रहिबे। एहा आपणकु आर्थिक दृष्टिकोणरू उन्नत प्रदान करिवो एवं आपणकर आय रे मध्य वृद्धि घटिबो। सप्तम घरे मंगल महाराजंकर प्रभावित हेतु चिंता न करी विनियोग करिबा आपणक पई क्षतिकारक मध्य होई पारे। तथापि ए मंगल ग्रहंकर कारणरू आपण किछि गुप्त संपत्ति मध्य पाई पारंती। पौत्रिक संपत्ति जे कोनोसी विवादर जड़ित मध्य होई परिबार बोली आशंका रहिछि, आउ भित्तिहीन बोली मध्य कुहा जाई परिबो नाही। आपणको एथिपई चेष्टा मध्य करिबाकू पड़िबो। शनि महाराजंको अनुग्रह रे आपण जे कोनोसी अस्थावर संपत्तिर निर्माण मध्य करि परिबे, किंबा आपणकर पुरुणा घर को उन्नत करिबाकू मध्य आपण चेष्टा करिबे। चाकरी करुथुवा व्यक्ति माने निज चाकरी रे भल रोजगार करिबार सुजोग मध्य पाई पारंती। सेहीपरि जदि कहिबा प्रेमिका प्रेमिकंक पई विशेष भाबरे जदि आपण एक प्रेम संपर्क रे रहिचंती, तो मासर आरंभरू केतु महाराज आपणकर पंचम घरे उपस्थित रही आपणकर प्रेम संपर्क पई एक मतभेद मध्य सृष्टि करि पारंती। एहार कारण हेउछि आपण आपणकर प्रियजनक सहित निराश हेबार विशेष भाबरे संभावना रहिछि। परस्पर प्रति संदेहर भावना मध्य आपणकर सृष्टि होई पारे एवं एहा मन हेबो
कि आपण परस्पर ठारू किछि जिनिस लुचाऊ मध्यछंती जहाँ आपणकर भूल बुझामणा मध्यरे एक ज्ञात दूरताକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ହଟାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ବୈବାହିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବିବାହିତ ବିବାହରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 15 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହିପରି ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଏ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ପରିବାରରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ମାସଟି ଉତ୍ଥାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକୂଳ ନୁହଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି କହିବା, ଉଭୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଏକାଠି ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଅତ୍ୟଧିକ ବାସ୍ତୁବାଦୀ କିମ୍ବା ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଛ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏ କାରଣରୁ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଇଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିକାର। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ତ୍ରାଂ ତ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ନିୟନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।